करबुक साब डिविजननि सिलासरी जे पिएचनि आन्दार कायसा ब्रै अब्रै सुबैनपारानि बुफानि बुमुं हरिकुमार त्रिपुरा बनि बुसाजों सिलासरी जे वानसा चलानो नामानि 4 मास संजाक ब थैयो होनो जों खबर मारै जों दिनै करबुक डिविजननि तिप्रामथानि जे भाइस प्रेसिडेंट आं मलिदा मोहन त्रिपुरा ताई मासा दङ बबो भाइस प्रेसिडेंट नगेन्द्र उचुई ताई मासा फाइजाक डिविजननि दिनै तिप्रामथानि सेक्रेटारि विशाल देबबर्मा करबुक सिलासरनि जारा तिप्रामथानि जारा लिडार सेंट्रलनि बुरै बमा बदलनि ताई इयुनि जत संगठननि बररक दङ जों जे नायो बनि जे बुरै थैमानिनि ब बाहायके थैका ब निजे निजे फासि जाय थै ना बय बुथारक सरकार गभर्नमेंटनि जे रुल दंमानि बनि बाहायके थैका बनि मेडिकल रिपोर्ट और रिपोर्ट नायनाय जों जे बनि ठीक सঠিক बुसाय अथवा बोकरा जदि बुथार जदि सঠিক प्रमाण जों बरनायो प्रमाण माखाइके बनि सारा जीवनी कायसा कारादंड जों नायो अथवा बनि फासि जों जनसाधारण हिसाबै जों दाबिनो जों खालायो हासपाताल जे आनि बासा कथि खानागे थाइमनि बाहायके थैका बनो किसा साइखाना डिटेल्स आं बनलाय थाइमलिया वाइनसाना हान्दो हका 4 मास काखा वाइनसा हिंबा नेनि बासाना माया खलाय आनि बासा थैने उखा हिंगा आं दाखाय बिनि बासाव बाथिसितो आनि बासाव बाथिसितो हिङे बना आं वाइनसाना हान्दो लायखलाय वाइनसाना आं हका बा हान्दो हसिबि आनि बासा बासिनिखाय आं हका हमनि परे ताखाय मियाखाय थैकाय खानागो कोना आनो ब खुनचे खया थैमनि ब बुसु समय थैका आं बना सामाया के काय माने तो 4 मास सिनि साका के 4 मास बुफुर ब मास रो काय साइदामा मासिया मांमासि 10 तारिख ओके के ताबो नरक तिनिटा फाइका खनाय फाइका ना मियाव खनाय फाइका मिया सारिया फाइजा आं के नरक कुन कम्प्लेन राइस देखायका पुलिस स्टेशन रो कुन इनफॉर्म देखायका कोनो स्टेशन का पुलिस कम्प्लेन खाइया को आं नरक बुसखांगो तमाहिनि वान सुकाबा आं बा सिसुं थानिबाबो चिन्ता खाय तंखा ताम खायन हामो आमो आरो बेथाका कथिन रबो जों रिसुं खोइना गैया दिनै से जारि खौसु नायमानिसे बासा बमां माखां खरं थं कुसुम दा दङ बहुत थि खायो खाना आयो मका बहुत थि खायका नों के ताम कलाय बरिनि बिनि भाई गे तिनि नरक तुमा अ जागा नरक पुसमतम खायने सिगां चेक दा खायनेखा गे ताम खे रगनुखा कुतुग कुसुम दा गैया रगदा गे ताबो नरक तो कोनो पुलिस रगो तो कम्प्लेन खाय कोना बले ना खायका मदम रिपोर्ट खाना गना हि तोखा ठीक আছে मैडम नोंखे बुफ्रुन सिमिक खाना वै आंबो मिया हरले खानाखा 8टा 9टा रो खानाखा उखबनो आं पयलाते खाना माने के बो माने फासिके थिखा खानाखा के या को चिनी पारानि बनि बाने चिनी पन्टेनि आनि बरो बिलनि गरिनके के चलांखा तो वानसा बसिला सरी पन्टे ब्रो कायजालाय माने 4 मास खा के मिया ब्रो सालो तो ब्रो कोनेनो फाइनल परीक्षा रय फाइ के थैमानि तो कयटा वो थैखाबनो तो ओइ सामाया खताबो जरते के बनो खबर मा माने के तबो खरच आयां सामानि के फासि वाइसा खानावो वाइसा के सुतो तबो माता खाइता समस्या मनीष कुमार नाम এখানে কি হয়েছে হসপিটালে মারা গেছে আপনার ওয়াইফের নাম কিটা চলনি ত্রিপুরা চলনি ত্রিপুরা বাড়িটা কোনখানে বাড়ি কাজসনক পারা সুবর্ণ রাজাপাড়া এটা কি বড়বিল পঞ্চায়েতে পড়ে ঠিক আছে তাহলে কালকে কয়টার সময় মারা গেছে 5:30 এরকম তো হসপিটালে আপনারা কোন সময় নিয়ে 6টার লাগা আমরা হসপিটালে নিয়ে কারে কারে ইনফর্ম করেছে যে সময় আপনি কারে বলতে তখন মেয়ের
আমার শ্বশুরে কল করছি, শ্বশুরের নাম্বার ব্ল্যাক লিস্টে পড়েন না, তো এরপর আরেকজন মোবাইল দিয়ে কল করছি। ওকে তো কল করানোর পরে এরপরে শ্বশুরে আরো অনেক গালাগালাজ করছে, আন্তরিক কথা কইছি। তো এরপরে দিয়ে আবার আরেকজনের কাছে আমার শালির কাছে কল করছি, কল করে সেরা কইছি। এরপরে ওই চঞ্চল দাদার কাছে কল করছি, চঞ্চল দাদারে কইছি। ফোনের পরে তারপরে এবার ওই জুলাই বাড়ি কল করছি, জুলাই বাড়ি কল করানোর পরে এরপরে কল করছে। এবার হয়েছে আমবাসার থেকে দিদিটা কল করছে, তখন সবাই জানা জানিয়েছে। তো আপনি আপনি কোন ক্লাসে পড়েন? আমি ক্লাস 12 তো আপনার বউ কোন ক্লাসে পড়েন? ক্লাস 12 একই ক্লাসে তো স্কুলে। তো কালকে যে শুনেছে এক্সাম আপনার এক্সাম আসলো শুনেছে, এটা হ্যাঁ এক্সাম তো 12টার সময় আরম্ভ হয়, 3টার সময় শেষ হয়। তারপরে 2টার সময় বাস আছে, একটা বাস করে আমরা বাইক করে পারি। 3টা 3:30টার সময় বাস আগে পাশে মাঝে মাঝে ভাত টাত খাইছি আর কি। ঠিক আছে। তাহলে আমরা শুনেছি যে এটা ঘরের ভিতরে একলা হ্যাঁ শুনেছি, এটা কি সত্যি না? হ্যাঁ, আমার বাবু দোকান করে, সামনে দোকান, রেস্টুরেন্ট দোকান করে। ওকে। তো ডেলি যায়, আমার মাও যায়, বাবুও যায়। তো প্লাস আমিও কালকে গেছিলাম বলতে কালকে অনেক জিনিসপত্র বেশি আছিল। বাধ্যগতভাবে বাবা কইছে যে আজকে চল, জিনিসপত্র অনেকটা বেশি, দোকান বুঝাই দিয়ে আবার আয় বলিস। ঠিক আছে। আপনার ভিতরে কোনো থাকি না দোকানে, বেশিরভাগ থাকি না, মা বাবুই থাকে, আমি থাকি না। আরেকটা কথা হচ্ছে আপনার ভিতরে কোনো ঝগড়া চাকরি এরকম কোনো আছে? হয়েছে না। আমরা স্কুল থেকে আসি, শুধু মানে এতটুকুই কইতাম পারি যে স্কুল থেকে আসি, আমি ভাত খামো কইছি, আমার ভাত বেড়া দিয়েছি, আমি কইছি তুমিও ভাত খেলো। তো আমি কাছে খাইতাম না, আমি খেতাম না, আমি কিছু খাইলো, অল্প দিলে খাইলো, স্কুলে কিছু খাইতাম, শুধু এতটুকুই কথা কিছু। আপনার নামটা কি? আমার নাম বিশেষ নাম। ঠিক আছে। যে কালকে আপনার শুনেছি আপনার বউ মারা গেছে, এটা কি কেমনে মারা গেছে? অল্প আমি সকালের থেকে আমি সকালে কালকে আসা, আমরা কালকে বৃহস্পতিবার গেছে, শুক্রবার গেছে। তো সকালবেলা ঘুরতে ঘুরতে মানে সকালে বাসি গাছ টাছ করে স্নান করছে, স্নান করে বাড়ির পূজাও দিছে।